Moj današnji gost, predsednik Dveri, Ivan Kostić, evo, dobar dan i dobrodošao po prvi put na YouTube kanalu Portala Pravda. Pozdrav Igore, pomaže Bog svima, tvojim gledocima emisije i nadam se da će biti interesantna emisija, da ćemo imati nešto pametno da kažemo tvojim gledocima. Bog ti pomogu, evo, potrudit ćemo se, ali ja moram da pitam prvo pitanje, što su Dveri toliko destruktivne poslednjih godina svog delovanja? Prvo ste imali onu katastrofalnu koaliciju na prethodnim izborima, a sada blanko podržavate studente, iako još ne znamo ni ko je na toj listi. Što jednostavno ne ugasite pokreta već kad nećete se baviti više politikom. Vidimo, ova ostala desnica se ujedinjuje sada, kreću da sarađuju konačno, planiraju da prave možda jednu listu, bar pričaju o tome, a Dveri opet nekim drugim putem idu. Teško pitanje za početak emisije, ali što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi smo sada u ovom periodu zadnjih godinu dana prepoznali studente kao jedinu političku opciju koja može da pobedi Aleksandra Vučića, to je jedan razlog. Druga stvar je što u programu studenta i u svim stvarima na kojima oni insistiraju prepoznajemo sebe iz našeg političkog delovanja i društvenog delovanja zadnjih 27 godina, zato što su i Dveri nastale kao studentski pokret na Filozofskom fakultetu u Tako da to je razlog zbog čega smo podržali studente i njihovu listu, a što se tiče ujedinjenja desnice, mi smo to pokušavali da uradimo na proteklim izborima, da ujedinimo desnicu i stvarno smo uložili veliku energiju i nismo uspeli u tome zato što smatramo da su pojedini politički faktori koji su bili deo te takozvane desnice radili otvoreno za ovaj režim i nisu dozvolili da dođe do tog ujedinjenja. Mi smo na kraju ostali sami sa zavjetnicima u toj koaliciji, loše smo prošli i platili smo svoju političku cenu. Predsednik pokreta Boško Obradović je podneo ostavku, čovek koji je veliki doprinos dao razvoju Dveri, tako da smo mi morali da krenemo sada sa nekim političkim pravcem koji neće biti opet, kao što ti kažeš, destruktivan i koji će nas zakucati na dno političko u Srbiji. Jednostavno moramo biti afirmativni, moramo biti malo strategijski pametni da prepoznamo vreme i procese na političkoj sceni Srbije. Zbog toga smo i podržali studente, nadamo se da će ta studentska lista biti sastavljena od ljudi kojima Dveri veruju, sigurno da će tu biti ljudi koji nisu možda naših programskih načela i naših ideoloških istih stavova kao i mi, ali mislim da je sada najbitnije da se sruši ovaj režim, a nakon toga mi možemo da razmišljamo kada budu neki novi parlamentarni izbori, ja očekujem da će biti u nekom roku od 12-18 meseci da pravimo koalicije na ideološkim i programskim osnovama. Sada smatramo da je to besmisleno i da svi ti ljudi koji insistiraju na tim podelama u stvari rade za režim Aleksandra Vučića. Ipak dosta postoji spekulacija oko toga ko će biti na studentskoj listi ili neće biti. Da li ostavljate neki procenat šanse da kada ta lista bude konačno objavljena da možda i povučete svoju podršku ukoliko ličnosti na njoj budu takve da prosto ne odgovaraju onome što su Dveri želeli? Sve je moguće da se desi u narednom periodu, mada ja čisto sumnjam da ćemo mi to uraditi, da ćemo imati razloga da to uradimo. Ono što ja znam kao čovek koji komunicira sa ljudima koji su bliski studentima i koje studente vide kao neke svoje kandidate, znam otprilike kako će izgledati ta lista i znam otprilike kako će izgledati program te liste, s obzirom da znam da su studenti za tu listu pozvali neke ljude kojima mi verujemo, koji su nekad bili deo Srpskog pokreta Dveri kao članovi političkog saveta. Smatramo da ta lista ne može biti sastavljena većinski od nekih neoliberalnih kandidata, od nekih komunista i svega onoga što nama ne odgovara, tako da mislim da neće biti razloga da mi povlačimo svoju podršku studentima, ali u svakom slučaju čekamo da vidimo kako će to sve da bude i šta će da se desi sa tom studentskom listom, ali ono što je još važnije od svega toga
ko će biti na toj studentskoj listi jeste taj program tog studentskog pokreta i te studentske liste koja je stvarno jedina, ajde da kažem, politički subjekt, iako oni nisu politička organizacija, da su dobili poverenje naroda. To se sa strankama zadnjih 13 godina nije desilo i stranke su kod naroda stekle jedno veliko nepoverenje i bukvalno su narod se razočarao u političare i ta cela partijska politika se narodu smučila i zato sada je narod spreman da da podršku studentima kao nekoj, da kažem, nepartijskoj strukturi. Ono što ja znam jeste da će program biti baziran na Ustavu Republike Srbije, da će insistirati na očuvanju suvereniteta Republike Srbije i to je za mene sasvim dovoljno da ćemo mi imati razlog da podržimo tu studentsku listu, pošto znam i sada se piše taj program da će Kosovo i Metohija biti jedna od osnovnih stvari u tom programu. Mi nema razloga da to ne podržimo, pošto se za to zalažemo i smatramo da je sada borba za taj ekonomski i politički suverenitet najvažnija stvar na političkoj sceni Srbije, s obzirom da je Aleksandar Vučić, a mogu slobodno reći i garnitura pre njega od 2000. godine, sve radila na korist stranaca, na korist velikih tajkuna u Srbiji i na taj način urušila prvenstveno politički pa i ekonomski suverenitet sa onim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kada je uništeno srpsko tržište. Tako da verujem da studenti će istrajati u tim svojim ciljevima, očuvanju suvereniteta Republike Srbije, da će to biti dovoljan razlog da i svi ljudi koji se nazivaju patriote da podrže tu studentsku listu. Na desnici se, kao što sam rekao, dešavaju sada određeni protesti, ujedinjuju se monarhisti, ujedinjuju se suverenisti, pominje se čak i neka šira koalicija sa ovim partijama koje su u parlamentu, mislim na Snagu naroda i DSS. Kako Dverima izgledaju ti procesi? Kaže, vi ste ranije stvarno pokušavali, i to ne samo na desnici, pokušavali ste da sarađujete sa levicom. Sa te strane Dverima nema šta da se prigovori, u smislu stalno ste pokušali da se napravi neki veći savez protiv Vučića, ali kako gledate konkretno nova dešavanja uoči predstojećih izbora i to baš u trenutku kada podrška studentima ipak najveća u našem društvu? Svaka politička organizacija u Srbiji ima pravo da nastupa samostalno, autonomno i da odlučuje šta će da radi za naredne parlamentarne izbore. Međutim, meni nije jasno da pojedine političke organizacije, bile one sa leve ili sa desne strane, mada ja ne pristajem na tu podelu na levičare i desničare, meni je najrealnije da sada podela u Srbiji treba da bude na ljude koji se zalažu za očuvanje suvereniteta i za one koji hrle ka Evropskoj uniji po svaku cenu, pa i po cenom predaje Kosova i Metohije. Jedna i druga strana po meni je jako loše politički nastupalo u proteklom periodu, samim tim što je bilo u Skupštini Republike Srbije dok se dešavaju ove stvari koje se dešavaju zadnjih godinu dana. I ja postavljam pitanje šta je ta opozicija uradila zadnjih godinu dana time što je bilo u Skupštini. Koji je ona proces uspela da zaustavi, da li ona dobila poverenje naroda time što je bilo u Skupštini ili joj je bilo bolje ili bi joj bilo bolje da se pridružila studentima kompletno, da su podržali studente i da su na taj način možda istekli neko poverenje kod studenta, da studenti možda razmišljaju o nekoj saradnji sa opozicijom i sa leve i s desne strane. Nažalost, to se nije desilo i ono što sam ja uspeo da primetim kroz neko moje političko iskustvo zadnjih, od 2012. godine, to je zadnjih 14 godina, jeste to da Aleksandar Vučić ima mnoge svoje saradnike i spavače u redovima opozicije i kada treba da bude odlučujući moment da dođe do ujedinjenja opozicije ili bilo kako formiranje nekog širokog fronta, ti ljudi se aktiviraju i uništavaju nešto što treba da bude objedinjavajuće i za građaniste i za nacionaliste, samo da se ne bi napravila jedna velika koalicija protiv Aleksandra Vučića. On to isto i sada radi. Mene ne može niko da uveri u to, a opet ponavljam, doživao sam to 2023. godine, kada je Aleksandar Vučić uspeo da preko svojih eksponenata političkih uruši taj patriotski blok i koji nije napravljen, koji to vreme mogo da
ide i do 15-20%, isto to i sada radi i sa ljudima koji su predstavnici levice i koji su predstavnici desnice, da kritikuje studente, da sumnja u njihovu iskrenost, da postavlja pitanje ko će biti na toj listi, da se postavlja pitanje kakav će biti taj program, a oni suštinski ništa ne rade na urušavanju ovog režima. Opet ponavljam, šta je urađeno u Skupštini za zadnjih godinu i po dana? Ništa. Znači jednostavno opozicija nema ni snagu da su jedini i ako se bude izlazilo na te izbore sa nekim opcijama levice i desnice, ja sam uveren da će biti jedno 10-15 lažnih lista, što opozicije, što nekih Vučićevih fantoma koji će pokušati da naprave zbrku u narodu. To smo videli u Mionici kako je bilo kada je jedna politička organizacija koja sebe naziva najvećom opozicijom strankom izašla na izbore u Mionici i osvojila 0,9%. Znači jednostavno u ovome momentu meni je žao što je tako. Narod ne veruje opoziciji, narod ne veruje političarima, narod jednostavno veruje studentima i apsolutno sam siguran da će im dati blanku podršku za izlazak na izbore, što se je videlo kada su se oni skupljali potpisi, kada je za jedan dan skupljeno 400.000 potpisa. To nijedna politička organizacija ni koalicija ne može da uradi, nijedna koalicija i politička organizacija ne može da skupi 30-40.000 ljudi da izađe na ulice kao što su to uradili studenti pre neki dan u Valjevu. Bio sam tamo. Znači, zašto mi ne bi podržali studente, zašto ne bi mi njima dali logističku podršku da oni pobede Aleksandra Vučića, nek to bude neki naš doprinos. Zašto mi moramo da mislimo o tome da kao neka politička organizacija koja treba da bude deo neke, ajde da kažem, desničarske koalicije, treba se zadovoljiti sa jednim ili dva mandata u Skupštini. Šta mi time dobijamo? Ja pričam konkretno za Dveri. Šta Dveri dobijaju da budu deo neke desničarske koalicije da osvoje jedan mandat? Šta ćemo mi promeniti? A mi smo to već imali i 2016. godine i 2022. u Skupštini, pa nismo ništa konkretno uspeli da uradimo. Zato je nama uvek bila želja da objedinimo opoziciju. To smo uradili 2018. U stvari pokušali smo da uradimo 2018. godine kada smo ušli u neke koalicije koje su možda bile malo i neprincipijalne po pitanju našeg ideološkog stava, koalicija sa Đilasom i njemu sličnim levičarima, ali to nas je koštalo i nekih članova koji su napustili Srpski pokret Dveri, ali suština i glavni razlog te koalicije je bio da se ruši Aleksandar Vučić. To što su oni posle Vuk Jeremić i Đilas ugasili taj Savez za Srbiju, to treba da ide njima na čast. Mi smo imali dobre namere i tada, imali smo dobre namere i 2023. godine i to svako koji je bio na tim sastancima poznatih intelektualaca može da potvrdi da smo maksimum energije dali da dođe do ujedinjenja tih patriotskih snaga, nismo uspeli. Na zadnjem sastanku, posle pola godine, godinu dana pregovora, kada smo trebali da krunišemo tu našu saradnju u parlamentu i na ulici i da to sve stavimo na papir, pojavili su se ljudi koji su došli, rasturili tu koaliciju i jednostavno propala je ta priča da Vučić ne bi imao problem sa desničarskim partijama, patriotskim partijama koje su mogle da osvoje 15-20%. Isto to, isti scenario se desio i na gradskim izborima u Novom Sadu 2024. godine, kada je BIA, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka uspela da rasturi koaliciju desnice i na kraju vi u Novom Sadu niste imali ni jednu političku opciju osim Srpskog pokreta Dveri u tom momentu da predstavlja neku ozbiljnu patriotsku opozicijonu opciju za te lokalne izbore, nego su se mnogi ujedinili sa levičarima i sve i na taj način napravili prostor da Aleksandar Vučić lako pobedi u Novom Sadu. Znamo da mu je Novi Sad uz Niš jedan od najtežih gradova za pobede. Tako da, nažalost, zadnjih 12 godina, ono što sam ja svedok, BIA i Srpska napredna stranka imaju veliki uticaj na opozicione političare i koriste ih da bi se razbilo to opoziciono jedinstvo kada je najpotrebnije da dođe do ujedinjenja. Ajde da stavimo tačku na tu 2023. Tada je bilo različitih viđenja stvari ko je kriv što nije napravljen dogovor. Videli smo nedavno je bila neka vrsta sukoba
više kroz neke komentare, izjave u medijima Boška Obradovića i Miloša Jovanovića iz Novog DSS-a. Međutim, sećamo se da je tada čak bilo izjava, čini mi se Miloš Ković, mislim da ne grešim, i on je već učestvovao u tim razgovorima, on je tada okrivljivao isto i zavetnike, odnosno Stefana Stamenkovskog, sećamo se tih izjava. A vi ste kasnije sa njima išli u koaliciju. Tako da, ko je po vama, eto, taj najkrivlji što tada 2023. Da kažemo se stavi tačka na to, jer su krivi zavetnici ili kriv novi DSS ili su krivi zajedno jedni i drugi? Zajedno jedni i drugi su krivi, Miloš Jovanović i Stefan Stamenkovski koji je bio u dogovoru s njim, iznenada došao na taj sastanak i rasturio sve, pre toga njih dvoje su zajedno bili u kancelariji Miloša Jovanovića, dogovarali se kako da nađu razloge zbog kojih ne treba prihvatiti taj sporazum, ali to je već ispričana priča, o tome su pričali i Ković par dana posle tog sastanka i on je i tada optužio i Miloša Jovanovića i Stefana Stamenkovskog za rasturanje i jednostavno ja sam apsolutno uveren da to nije bilo iz njihove glave, nego da je to bila direktiva iz Srpske napredne stranke i službe bezbednosti da ne dođe do tog ujedinjenja opozicije. To je moj stav i to je... Ja nisam bio na tom sastanku, ali sam bio svedok šta se dešavalo zadnjih godinu dana pre toga u Skupštini, šta se dešavalo dok su bili ti pregovori. Znači, konstantno je kočeno da dođe do tog formiranja širokog patriotskog bloka. A ne želim više da pričam o tome, taj priča već ispričala. Naravno, ali zašto ste, ovo je pitanje samo, sa tim znanjem i tom svešću, zašto posle toga pravite koaliciju sa zavetnicima? Pa mi smo sa zavetnicima odlično sarađivali u Skupštini u tom sazivu i ne treba zaboraviti da je Milica Zavetnica u tom periodu bila ozbiljan opozicioni političar i poslanik u Skupštini Republike Srbije. Mnogo ozbiljnije opozicione nastupe imala nego, na primjer, Miloš Jovanović. Znači, ona je stvarno tada nastupala ozbiljno, opoziciono i druga stvar koju isto treba naglasiti jeste da su zavetnike kao potencijalne partnere prihvatili svi koji su tada bili na tim pregovorima. I Miloš Jovanović, i Vuk Jeremić, i poznati intelektualci Matija Bećković, Milo Lompar. Znači, nije bilo problem da sarađuju s Milicom Zavetnicom u tom periodu da prave široku patriotsku priču. Na kraju, kada je puklo sve i kada su ljudi uništili formiranje tog bloka, mi smo ostali sami sa njom i logično je bilo da nastavimo tu saradnju, opet ponavljam, zato što smo težili da imamo što veći broj glasova i uvek smo se borili za to ukrupnjavanje na desnici. Da smo izašli sami, sigurno bi da bi i sami doveli u pitanje i cenzus i sve, ovako smo mislili da ćemo lakše proći u Skupštini kao dve političke organizacije koje, opet ponavljam, su stvarno bile opozicijalno u tom sazivu. Znači, u tom periodu niko nije od nas išao ni na Happy, ni na Informer, ni na Pink, ni bilo gde, nego naša jedina scena je bila Skupština Republike Srbije. Tako da, nažalost, do toga nije došlo. Ne verujem i da sada može doći do ukrupnjavanja opozicije na bilo kom polu i zato jednostavno ja u to ne verujem da će neko dozvoliti i da se te partijske i sujete i te liderske sujete neće pomaknitati u minutu do 12 i da se rasturi sve što se može rasturiti. Tako da u ovome momentu jedino vidim studente i njihove saradnike kao ljude koji mogu da izguraju ovaj ceo proces do kraja i da se sruši režim Aleksandra Vučića. To sam htio da pitam, da li očekujete da taktika Vučića, ako već ima kontrolu nad svim tim partijama, bude da sve stranke izlaze same da bi se što više glasova rasulo, odnosno ne bi prešao cenzus, ili će probati, kako neki tumače ova dešavanja na desnici, da pravi sebi jednu listu s kojom bi mogo nakon izbora da pravi koaliciju i da ostane na vlasti ako mu bude trebala njihova podrška ili deo, recimo, desničara koji bi prešli cenzus zajedno. Znači, koja mislite da je sad strategija ista kao 2023. ili prisustujemo nečemu drugom? To niko ne zna, mislim da ni njegovi najbliži saradnici ne znaju šta tu može da se desi. On će o tome odlučiti uoči samih izbora na osnovu anketa koje on sprovodi svaki dan. Znači, on će sam doneti odluku da li će ići 2 desničarske liste, da li će ići 5 desničarskih listi
da li će ići 2 levičarske, da li će ići 2-3 lažne studentske liste, da li će baka Prase ići sa svojom listom. Znači jednostavno njemu to sve zavisi od dnevnih anketa koje on dobija. Moje mišljenje da on svaki dan pada i da više njemu ne može ni Bog da pomogne da ostane na vlasti. Znači on je toliko izgubio poverenje kod ljudi da ja ne znam na koji način i sa kojom izbornom krađom on može da osvoji većinu i da formira vladu. Sve ovo što se danas dešava u Srbiji, jedan apsolutni nenormalitet u društvu, jedna podeljenost, jedna ostrašćenost, jedno ćutanje na predaju Kosova i Metohije. Ja ne znam koji normalan čovjek koji prati televizor može, kako se prati ove društvene mreže, može da poveruje da je Aleksandar Vučić taj lider koji opet može da donese nešto dobro Srbiji. Znači mi imamo sada na Kosovo i Metohiju da albanska policija, specijalci upadaju na Prištinski univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, da vi nemate ni jednu ozbiljnu instituciju, ni crkvu, ni vlast da reaguje na to i da kaže koju reč. Znači jedno apsolutno ćutanje. To se tako dešava već zadnjih 13 godina i to je najveći problem ove vlasti, što je ona pod plaštom patriotizma lagala ljude i na Kosovo i Metohiji ovde u Srbiji da oni čine dobro ovom narodu. A možete otići sad na sever Kosova, mi imamo tamo naše članove pa nek vam kažu kako ljudi žive i kakva je situacija sada na severu Kosova i Metohije, pogotovo Banjske i Pogrebi onih momaka. Znači njemu više tamo niko ne veruje, osim što moraju da se plaše tamo tih kriminalaca koji zavode red na severu Kosova i Metohije, što su mnogi od tih ljudi što dobijaju po 2 plate, imaju taj materijalni interes da i dalje budu uz njega, inače većinski narod, ja mislim da to ne podržava i da je dosta ljudi se iselo sa Kosova i Metohije, bio je neki podatak na odboru za Kosovo i Metohiju koliko ljudi napustilo, tako da ja mislim da on svakim danom veliku podršku i svojih birača, pogotovo sada sa pojemom ovih studenta, mnogi roditelji, dede i babe koji imaju decu studente će prestati na stranu svoje unučadi i svoje dece nego na stranu Srpske napredne stranke. Znači na svakom polju su, evo ja sam odbornik u Skupštini opštine Vrbas, znači to što sam vidio za zadnjih godinu i po dana, ti lopovluci, koliko je para ukradeno, koliko njih briga za to, koliko oni nemaju ni jedan argument da opravdaju to što su digli pare sa računa i prebacili centrali u Beogradu, Novom Sadu, da se ne stide toga, to je neverovatno. Mogu znati šta se dešava na višim nivoima i u svakoj skupštini, u svakom gradu u Srbiji. Znači, enormna pljačka, enormno bogaćenje Aleksandra Vučića, njemu najbližih ljudi, tako po dubini do svake mesne zajednice, predaja Kosovo i Metohiju, urušavanje ekonomskog suvereniteta. Vi sada imate pre neki dan njegovu izjavu da je on priča o uvozu krastavaca i paradajza u Srbiju, znači ne razmišlja o tome da subvencioniše naše poljoprivrednike, naše preduzetnike, nego sve se svodi na trgovinu, urušavanje našeg tržišta. Ja se tom temom bavim zadnjih 10 godina, svedok sam šta su radili sa uvozom povrća iz Albanije, sada to hoće da radi sa Azerbejdžanom, znači jednostavno nije ni čudo što građani izlaze na ulice, poljoprivrednici protestuju, prosipaju mleku, znači ova država ih je uništila zadnjih 12 godina. Imam samo još jedno pitanje vezane za ove stranke druge. Da li postoji iko na desnici, evo osim Dveri, po vašem viđenju, da nije u dosluhu s SNS-om, da ne povlači poteze u korist SNS-a, pa čak i ako izlaze na izbore predstojeće na nekoj svojoj listi ili nekoj koaliciji, da to čini iz nekih svojih zabluda, i Dveri su nekad imale zablude, znači da ima neko da to radi, ajde kažemo iskreno, da ga ne vidite i ne prepoznajete kao Vučićevu igrača. Nije pošteno da ja osuđujem ljude i da ja decidno tvrdim da su oni u dosluhu sa SNS-om na dnevnom nivou, možda mnogi od njih da dobro čine, možda neki od njih misle da će nešto time dobiti što će izaći na izbore mimo studentske liste, da će uraditi nešto time što će osvojiti par mandata. Znači nije pošteno da ja tvrdim da ja sad osuđujem njih za to. Ono što ja mogu da vidim po postupcima koji se dešavaju danas na političkoj sceni, vidim da iza toga neko stoji za postupaka, tih njihovi stoje neki elementi koji žele da Aleksandar Vučić ostane na vlasti. Da li je to Srpska napredna stranka, da li je to BIA, da li su to neki elementi van Srbije, ima dosta
ljudi koji su finansirani od nekih liberala iz Francuske, a vode se ovde kao patrioti. Od nekih naših bankara iz Francuske. Tako da jednostavno vreme će sve pokazati, vreme je najbolje rešeto. Vidjet ćemo ko će izaći na tim izborama i u kojim koalicijama, vidjet ćemo rezultate tih izbora, vidjet ćemo ponašanje tih ljudi posle izbora, pa ćemo onda doneti sud ko je za koga radio, što kaže naš sveti mitropolit Amfilohije, ne sudi pre strašnog suda, da ne donosim ja sad sud mojim kolegama političarima, vreme će sve pokazati, kao što se i posle beogradskih izbora pokazalo da jedna politička opcija koja sebe naziva desničarskom opcijom nije ništa uradilo da sruši režim Aleksandra Vučića u Beogradu, bez obzira što su oni vadili na ideološke razlike sa potencijalnim svojim partnerima na nivou Beograda. Ja mislim da je to bila greška, a u suštini za svega toga stoja Aleksandar Vučić koji je to sve lepo složio kockice da ne padne u Beogradu. Tako, eto, ajde da ostane vreme da pokaže šta će biti, da pokaže vreme šta će biti na tim izborima, da vidimo kakve će biti koalicije posle izbora, pa da donesemo sud. Niko od nas koji smo bili sa tom Milicom Zavetnicom skoro svaki dan u Skupštini i držali tribine i putovali zajedno po Srbiji, nije ni mogo da pomisli da će ona biti ministarka u vladi Aleksandra Vučića posle svega onoga što je govorila u Skupštini u tom sazivu od 22. do 23. Tako, ajde da sačekamo ove izbore, da sačekamo postizborne koalicije, da vidimo šta će biti, pa da onda vi i ja opet porazgovaramo i da vidimo ko je u stvari tu radio za koga. Samo bih da dopunim, slažem se oko beogradskih izbora, mislite tad su bili mi Glas iz naroda, sad su mi iz naroda. Naravno. Međutim, ja uvek to kažem u emisijama kad se to pomene, da ipak najzaslužniji što je Vučić i dalje na vlasti u Beogradu, Dragan Đilas, time što je bojkotovao naredne izbore koje je bilo, jer bez obzira na činjenicu da Snaga naroda ili Glas naroda, šta su bili tad, nije iskoristio tu priliku, između ostalog i raspali se posle toga više puta, međutim, neizlazak na izbore, iako je Vučić već bio jednom izgubio na glasanju, je doprio na tome da mi danas imamo vlast SNS-a u Beogradu, ipak to uvek treba naglasiti da su ovi proevropske snage najzaslužniji za to, iako oni to često spočitavaju desnici. Apsolutno saglasan, ja mogu slobodno da kažem, nemam nikakav problem to da kažem da je Dragan Đilas glavni zagovornik rasturanja Saveza za Srbiju. Posle tih beogradskih izbora išao je na kanabe kod Vučića, urušio autoritet opozicije, nije izašao na izbore 2024. godine, tako da sam apsolutno saglasan sa vama i nadam se da će svi ti ljudi koji nedobronamerno rade zadnjih 12 godina otići u političku penziju posle ovih izbora. I da treba da dođu novi ljudi, opet ponavljam, Dveri kao nosioci hrišćanske, konzervativne, tradicionalne ideje na srpskoj političkoj sceni već 27 godina, možda ni ne treba da postoje ako će se pojaviti mladi ljudi koji će tu ideju i taj program sprovoditi na bolji način. Znači, mi nemamo problem da ne budemo deo ni budućeg skupštinskog saveza, na kraju krajeva ni da ne budemo nikad na vlasti, ako će ova deca, ako će neki možda mlađi kadrovi iz Dveri, iz drugih političkih organizacija sprovesti taj program u delo i napraviti Srbiju onako kako mi želimo da vidimo već 27 godina ceo svoj život. Tako, nadam se da Srbija ima takvih ljudi, Srbija je patriotska zemlja, 80% birača u Srbiji su patriotski nastrojeno i ja verujem u ovu mladost, verujem u svoju decu, da će oni biti taj činioc koji će napraviti preobražaj u Srbiji. Kako vam deluje trenutno situacija u Srbiji, odnosno u kojoj fazi je Vučićev režim? Imali smo ove pravosudne zakone, sada se pominje da će ponovo pokušati da proguraju one zakone koje se tiču policije, dodatnih, da mogu da koriste dodatno ovlašćenja, nova sredstva prinude, između ostalo izvučni top, onda one odredbe da ne moraju da imaju značke, obeleže ili slično, sve ono čega se plaši, što tokom ovih protesta im je velika smetnja. Najavljuju se i neki drugi zakoni, da li sada već možemo da govorimo o diktaturi, vratima diktature, kako sada gledate na Vučićev režim? Diktatura u Srbiji traje zadnjih 6-7 godina intenzivno,
od kada je Srpska napredna stranka donela odluku da niko ne može da se zaposli u jednoj državnoj instituciji ako nije član Srpske napredne stranke. Ja vam to mogu reći iz svog ličnog iskustva, pošto u svojoj najbližoj porodici ima ljudi koji su 12-13 godina bili na privremenim i povremenim poslovima, ljudi sa fakultetom, da su magistri nauka otpuštani sa posla u Vrbasu zato što nisu hteli da potpišu pristupnicu Srpske napredne stranke, znači ta diktatura traje, pa mogu slobodno reći, od 2016-17. godine, kada smo mi ušli u Skupštinu, tada već počinje ekstremno ispoljavanje neprijateljstva prema svojim političkim protivnicima. Što se tiče diktature, ja ne znam kako bismo mi nazvali ovaj režim sada ovde u Srbiji, da li je to diktatura ili je to sprega političke organizacije koja je na vlasti kriminalnih grupa u Srbiji, jer mi vidimo da sve radnje Srpske napredne stranke na lokalu vode osuđeni kriminalci, osuđeni narkodileri. I samo pogledajte sinoć šta se desilo u Novom Sadu, u Novom protestu, da svi ovi momci koji su tukli studente juče ispred Srpskog narodnog pozorišta imaju debeo kriminalni dosije. Ili su dilovali drogu, ili su učestvovali u reketiranju, ili su učestvovali u prebijanju ljudi, znači, ja ne znam kako se to naziva kada vi angažujete za političke aktivnosti narkodilere da vam vode izborne štabove i da vam vode izborne procese. Znači, to je jednostavno, da li je Srpska napredna stranka, da li se može nazvati kriminalna organizacija ili je Srpska napredna stranka politički deo jedne kriminalne organizacije, ja to sada ne mogu da rasudim, ali očigledno da svi narkodileri i svi kriminalci po gradovima, opštinama Srbije rade za Srpsku naprednu stranku. Tako i u Beogradu, tako i u Vrbasu, tako i u Novom Sadu, tako i u Somboru. Sećate se kada je bilo 12. avgusta ovde, da kažem, tuča sa tim naprednjačkim kadrovima, uglavnom iz Sombora i iz drugih delova Srbije, koji su dolazili da biju narod, da nas gađaju raketama i kamenjem, kada ih je policija branila, to su sve osuđeni kriminalci i narkodileri. To su ljudi koji su ležali u zatvoru za kriminalna dela. I Aleksandru Vučiću i njegovim političarima iz Vojvodine i Srbije nije sramota da te ljude dovode i da ih stavljaju u prvi red da napadaju ljude. Znači, jednostavno, to je ovaj sistem politički u Srbiji je dotakao dno i zato jedino promena sistema može da donese preobražaj u Srbiji. Ne može da dođe sada neka druga politička organizacija da ne osudi krivično i materijalno ove ljude koji su uništili Srbiju, koji su tukli ljude, koji su tukli decu i da nastave normalno da vode politički život u Srbiji. Znači, ja sam apsolutno pristalica da svi treba da dignemo ruke od politike ako ne dođe do dubinske promene sistema. Ako posle ovih izbora isti ljudi i dalje ostanu po institucijama, ako isti biznismeni budu radili za neku narodnu vlast, biznismeni koji su finansirali te kriminalce da ovde u Vrbasu biju decu i da nas gađaju raketama, ja dižem ruke od politike, onda to više nema smisla. Zato sam ja za i naš Srpski pokret Dveri za studente, zato su Srpski pokret Dveri prva politička organizacija koja je podržala studente na svojim organima pokreta još u februaru i martu prošle godine i zato smatramo da jedino novi ljudi mogu da promene sistem. Promena garniture na vlasti u Srbiji sa nekim novim političarima, a još gore sa političarima koji su tu 20-30 godina na političkoj sceni Srbije, propast za Srbiju. Znači, svi ljudi koji su bili deo ovog političkog režima Srpske napredne stranke, a i Demokratske stranke zadnjih 25 godina, za koje se zna da su se obogatili na grbači ovoga naroda, treba i krivično i materijalno da odgovaraju. To mora da bude glavni zadatak neke buduće vlasti, da se očisti, to može da se uradi, to mora da se uradi ako mi mislimo da živimo u boljem sistemu i bolje državi. Ako mislimo samo da se promeni garnitura, da se nastavi sve po starom, onda apsolutno nema smisla više baviti se politikom. Šta su po vama najveći gresi režima Aleksandra Vučića po Srbiji? Znam da ih ima mnogo i možemo ih nabrajamo, ali neke ključne 3 stvari koje smatrate da su najveća katastrofa koja nam je učinio za ovih sad već 13-14 godina vladavine.
Prvo i osnovno je što je prodao Kosovo i Metohiju, što je potpisao Briselski sporazum, što je pristao na sve uslove iz Ohridskog sporazuma, nemačko-franskog ultimatuma. Znači, političar koji prodaje svoju zemlju, koji prodaje teritoriju svoje zemlje, ne može da vodi ovu državu. Znači, on mora za to da odgovara i sve ono što smo mi pričali 2013. godine kada smo pravili velike proteste u Beogradu na Trgu Republike sa akademikom Kostom Čavoškim i drugim ljudima koji su nas tada podržali kada smo rekli da je Briselski sporazum jedna jako loša stvar za Srbiju, kada smo Aleksandar Vučića i njegove saradnike Tomu Nikolića i Ivicu Dačića nazivali veleizdajnicima, kada su mnogi sumnjali to, sada se pokazalo da se to na delu primenilo zadnjih 13 godina i da je od institucija Republike Srbije na Kosovu ostalo jako malo. Znači, to mu je prva greška i najveća, što prodaje državu. A druga stvar je što se on i njegova klika enormno obogatila zadnjih 13 godina. Ja znam da mnogi ljudi koji su deo ovog sistema, ne samo u politici, nego u privredi, u zdravstvu, u advokaturi, imaju po 10, 15 i 20 stanova. Kako je moguće da jedan opštinski funkcioner Srpske napredne stranke ima 3, 4 ili 5 stana iz jednog malog grada kao što je Vrbas, kao što je Bečej, kao što je Apatin, kao što je Sombor? Kako je to moguće? Ko je dozvolio da funkcioneri Srpske napredne stranke imaju toliko bogatstva? Ko je dozvolio da se funkcionerima Srpske napredne stranke u stanovima pri pretresu policije nalazi po 500.000 evra, po 700.000 evra? Sećate se onog Jovičića kad mu je nađeno 300.000 evra? Ko to dozvoljava? Šta radi naša policija, šta rade pravosudni organi? Ko dozvoljava toliko enormno bogaćenje tih ljudi koji su bliski ovom režimu? Opet ponavljam, to nije samo među političarima, to je među lekarima, to je među advokatima, da ne govorimo o notarima. Danas kada narod živi za 70-80.000 dinara, kada ljudi rade u opštinama za inženjeri za 80-90.000 dinara, neko kupuje po 5-6 stanova godišnje. To je znači neverovatno i to mora da se zaustavi. I po 3, što su moralno degradirali ovu našu državu, što su je moralno unizili zadnjih 13 godina sa promocijom homoseksualizma pod 1, sa promocijom kockarnica, klađena, nemorala sa Pinka, Informera i sve ono što se dešava zadnjih 12 godina od kada je Srpska napredna stranka na vlasti. Da vi imate danas otvorenu promociju homoseksualizma na Pinku, da vi imate u svakom gradu, na svakom ćošku kladionice, da su nam deca zaražena sa kockanjem, da se ništa ne radi, da se to zaustavi, znači jednostavno to su ozbiljni gresi ovog režima i ljudi koji su dozvolili i koji su najodgovorniji za to što nas se dešava na moralnom planu zadnjih 12 godina. Znači to nikad u Srbiji nije bilo promocija nenormaliteta koji se podudara sa svim ovim što se danas dešava u Americi kada isplivavaju ovi Epsteinovi dokumenti. Znači jednostavno Aleksandar Vučić isto to radi u Srbiji. Ja se sećam i kad je to bilo 2022. godine kada su prozivali Palmu u Skupštini za njegove čuvene bunga žurke, kako je to kako se tada digla prašina u redovima vladajuće koalicije, kako je zaustavljen taj sudski proces protiv ljudi koji su tamo maltretirali maloletne devojčice i ko je to zaustavio, zbog čega je zaustavljeno. Znači to se sve isto dešava u Srbiji, samo što se o tome ovde javno ne govori. Mi samo možemo da vidimo na Pinku i Informeru kakve nenormalitete prikazuju našoj deci. I to su oni dozvolili da bi taj Pink, koji na kraju krajeva ne plaća porez, taj Informer, to nije televizija, to je jedna trovačnica srpskog naroda, da i dalje rade, da niko o tome ne govori, da Srpska pravoslavna crkva ćuti, da Akademija ćuti. Mi smo se protiv toga borili, ali džabe, nismo uspeli kada jednostavno oni imaju tu medijsku mašineriju. Znači, narod u Srbiji mora da ustane i da zaustavi ovo propadanje našeg naroda u momentu kada ne treba zaboraviti, mi godišnje gubimo 40.000 stanovnika svake godine. Toliki je negativni priraštaj u Srbiji da je to neverovatno. O tome se uopšte ništa ne govori, o tome se ne priča. Na tom polju se ništa ne radi.
Mladi ljudi odlaze u inostranstvo. 200 momaka iz Vrbasa vozi kamione u Čikagu. I sad umesto tih mladih ljudi koji bi trebali su ovde da stvaraju porodice, nama dovode neke Indice, Nepalce u Vrbas. I uopšte u celu Srbiju, koji se finansiraju iz Srpske napredne stranke, čije dovođenje rade firme koje su osnovane od pripadnika i članova Srpske napredne stranke, koji ne plaćaju porez i doprinose za te radnike. Znači, to je politika koja nas uništava. I znači, to nije samo problem u Srbiji, to je problem u savremenom svetu, jer je ta neoliberalna elita odlučila da sprovede tu agendu. Međutim, mislim da njima propadaju planovi i kao što će propasti ta neoliberalna elita, mislim da će uskoro Aleksandar Vučić zajedno sa njima da propadne, jer je on zadnjih 12 godina bio deo neoliberalne elite koja uništavala svet i Evropu, zajedno sa Macronom, Mercom, Englezima i svim ljudi koji su, i tako ih dobro nazivaju danas ljudi, da su to jednostavno vampiri, da su to pedofili, na kraju krajeva to je jedna satanistička politika koja urušava ne samo Srbiju, nego urušava ceo svet. I nadamo se da će ta priča uskoro se završi i u svetu i u Srbiji. Ono što svakako treba odati priznanje SNS-u, da su pronašli načine da jedan isti dinar ukradu po 10 puta, ako je moguće, tako da na tome stvarno ih treba pohvaliti, vrlo su kreativni vezano za razne koruptivne delatnosti, daju sebi subvenciju, onda zaposle radnike na koje ne plaćaju doprinose, onda prikažu da nemaju profit nego gubitak, onda taj novac ulože u drogu, preprodaju drogu omladini, kupe stanove, mislim, to stvarno treba smisliti, mislim da bi mi Pablo Escobar i neki drugi veći kriminalci zavideli na raznim kreativnim načinima bogaćenja. Imam ovo da vas pitam, Vučić je prikazivao sebe prethodnih godina malte ne kao novi Tito, pa čak i veći od Tito u nekim momentima što se tiče njegovih međunarodnih kontakata, pozicije Srbije na međunarodnoj sceni, pa evo do pre neki dan i u Davosu. Međutim, vidimo da nam se sve dešava suprotno od toga, da deluje mi da nema više zemlje s kojima imamo dobre odnose, da ne pričamo o ovim regionalnim vojnim savezima protiv nas ili slično. Kako vam deluje ta međunarodna politika sa posebnim naglaskom na odnose trenutne Srbije i Rusije i Srbije i Amerike, između ostalog? Apsolutno saglasan da je ovaj čovek uništio sve što se moglo na međunarodnom planu uništiti, a to nije ni čudo kada se na mesta u konzulatima i ambasadama postavljaju partijski kadrovi koji nemaju nikakvo iskustvo po pitanju diplomatije. To sam imao prilike lično da se uverim kada sam bio član odbora za dijasporu, kada sam putovao po zemljama Evrope, kada sam video ko nam u ambasadama radi. To je sramota, koga on tamo postavlja. To je jedna stvar. Što se tiče regionalnih saveza, od starta smo se bunili protiv njegovog projekta Otvoreni Balkan, to je jedna propala priča koja je imala samo za cilj da se naše tržište otvori za Albance i po pitanju preduzetništva i po pitanju poljoprivrede i po pitanju svega. To je jedan propali projekat gde sada vidimo da Aleksandar Vučić optužuje Hrvatsku i Albaniju da prave savez vojni protiv Srbije, a on im je otvorio granice i dozvolio kroz taj jedan neprirodni projekat Otvorenog Balkana da se sve to desi. Što se tiče ostalih diplomatskih njegovih poteza, mogu slobodno reći da je on pokvario odnosi sa Rusijom i sa Amerikom. Vidimo da u Ameriku ne može nikako da ode, da se sad spominje čak i njegova krivična odgovornost za nameštanje izbora 2020. godine. Ja apsolutno verujem da se to dešavalo i da će neko morati da snosi ozbiljnu odgovornost. Što se tiče Rusije, dosta dobro poznajem tu tematiku, znam iz prve ruke da ga je lično predsednik Putin precrtao Aleksandra Vučića i možete primetiti ovo pismo predsednika Putina od pre 2 dana gde on čestita Dan državnosti, da se prvi put ne pominje lično čestitanje Putina Vučiću, nego da se celo pismo svodi na čestitanje Dana državnosti u narodu Srbiji. A uvek je pre bilo i da se Vučiću čestita i čak u jedno vreme da su se želele i pobede na izborima, toga sada više nema. Znači, lično znam da čovek koji je bio u komunikaciji sa Aleksandrom Vučićem, da mu lično od Putina zabranjeno da se
nastavi dalja komunikacija. Posle otkrivanja prodaje oružja Ukrajini, Vučić je izgubio poverenje u Moskvi, u samom državnom vrhu. Postoje još ljudi koji održavaju te neke šarene laže na ovim našim Telegram kanalima i profilima kao da stvari funkcionišu kako treba. Videli smo šta je radio po pitanju nacionalizacije NIS-a, koliko je stvari hteo da uradi na štetu ruskih nacionalnih interesa, tako da šteta je što je izgubljeno poverenje ruskog rukovodstva i, mogu da kažem, prema Srbiji, taj Aleksandar Vučić predstavlja Srbiju, ali mislim, kako se zove, da je neophodno da dođu neki novi ljudi koji će te rusko-srpske odnose postaviti na jedne realne osnove i da će stvarno krenuti da iskoristi sve mogućnosti koje to tržište BRICS-a ima i koje će biti na korist Srbiji i srpskoj privredi. Meni je apsolutno nenormalno da se mi dalje pridržavamo nekih sporazuma kao što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, iako znamo da taj sporazum donosi katastrofalnu štetu Srbiji. Ja bih pozvao sve ekonomiste, sve ljude koji se bave tim stvarima da podvuku crtu i da vide kakav smo mi korist imali, kako je Srbija korist imala od sporazuma i stabilizaciji i pridruživanju zadnjih 18 godina. Šta smo mi dobili od toga? Da li se srpska privreda razvila, da li se srpska poljoprivreda razvila i da uopšte podvučemo crtu koliko smo mi novaca izgubili time što smo otvorili svoje tržište za proizvode iz Evropske unije koji su enormno subvencionišu od svojih matičnih država. Da ne govorim samo u sferi poljoprivrede, nego u sferi i drugih stvari, industrije i svega i svačega. Znači, jednostavno mi moramo da zaštitimo svoje tržište, mi moramo da zaštitimo svoje preduzetnike, privrednike i poljoprivrednike, da razvijamo sebe, da gledamo koji je naš interes u toj riči. Ako nama nije interes da razvijamo saradnju ekonomsku sa zemljama BRICS-a, koji imaju ne znam koliko milijardi stanovnika, ja ne znam onda o čemu se tu radi. Znači, jednostavno, to je jedna apsolutna poslušnost ovim komisarima iz Brisela po cenu urušavanja Srbije po svaku cenu. To Aleksandar Vučić radi 13 godina. Sve dok sam u Skupštini, bio sam poslanik u 2 saziva, da svi zakoni koji su pravljeni, da su pravljeni u interesu stranaca i domaćih tajkuna, ni jedan zakon nije napravljen za korist svoga naroda. Počevši od zakona o radu, na početku njegovog mandata 2012. 13. godine do ovih zadnjih zakona i po pitanju Generalštaba i po pitanju svih drugih stvari, sve je rađeno samo da bi se dodvorio tim ljudima iz Brisela, Berlina, Londona, a sve je rađeno na štetu naroda. Znači, jednostavno, mislim da će istoričari imati dosta vremena i podataka da pišu koliko je Srbija uništena od 2000. godine do danas kada Aleksandar Vučić padne sa vlasti. Imamo da ti pitu, pomenuo si sad neke YouTube kanale koje se bave, ajde da kažem tako, širenjem rusofobije, ali ne bi te pitao za njih i trude se da još dodatno, ako mogu da naruše te, kao da Vučić nije dovoljno narušio te srpsko-ruske odnose. Međutim, pojavio se Boris Tadić, to jest aktivirao se onako pojačano zadnjih dana, ide od medija do medija i iznosi tezu da je upravo Putin najzaslužniji što su naprednjaci, odnosno Toma Nikolić pobedio Tadića onda njega na izborima i da su u stvari Rusi doveli Tomu Nikolića i Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji. Kako gledate? To je glupost teška, svi znamo da je Evropska unija prva država bila koja je u toku popodneva na dan glasanja čestitila pobedu Tomi Nikoliću. Više nije tajna da je Aleksandar Vučić i Toma Nikolić u Parizu imao preko Mila Đukanovića kontakte sa ljudima iz službi bezbednosti zapadnih država, ne sa Rusima. Isti taj Boris Tadić je na mesto ambasadora u Moskvi za svoje vreme postavio Jelicu Kurija koja je bila otvoreni rusofob u Moskvi, tako da on nema šta da priča po pitanju toga da je Rusija dovela Aleksandar Vučića na vlast. Rusija jeste imala dosta grešaka u spoljnoj politici prema Balkanu, to nije ni tajna, ja to i ne krijem i to im otvoreno i kažem ljudima iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova, iz Ruske ambasade u Beogradu, kad ima prilike da se sretnem, da su oni dosta grešaka napravili po pitanju spoljne politike i po pitanju Srbije,
ali jednostavno mi bližeg saradnika od Rusije nema. To što je Rusija nama pomogla u Savetu bezbednosti kada su Britanci 2015. godine pokušali da nametnu krivicu celokupno srpskom narodu, da nas proglase za genocidni narod, kada je Rusija na Savetu bezbednosti odbacila mogućnost da se usvoji ta rezolucija, to je dovoljno da poštujemo Ruse mi, ova generacija, do kraja svog života. I sve to što radi za nas po pitanju Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti, gde smo imali uvek pomoć Rusije po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju poštovanja rezolucije, ništa nismo uspeli da iskoristimo, niti da uz podršku ruskih predstavnika u Savetu bezbednosti iskoristimo da se tema Kosova i Metohije na jedan ozbiljan način stavi na dnevni red Saveta bezbednosti. Znači, mi, pored svih tih grešaka, moramo da budemo u dobrim odnosima sa Moskvom. Rusi su naši iskreni prijatelji i jeste da u policiji svako gleda svoj interes, ali postoji nešto više od toga. Ovde sam naveo neke stvari koje su Rusi nama pomogli na tim međunarodnim forumima i apsolutno sam uveren kad bi Rusi imali pouzdanu partnera na vlasti u Srbiji da bi se ti odnosi podigli na još mnogo veći nivo nego što je to danas. Pomenuo si u jednom momentu kad si govorio uopšte o stanju u društvu zahvaljujući SNS-u i tom urušavanju vrednosti i morala, pomenuo si u jednom trenutku i Srpsku pravoslavnu crkvu. Dveri od svog osnivanja, još dok niste se bavili politikom, važe za organizaciju koja je bila bliska crkvi i pojedinačno, mislim, ljudi koji su predstavljali Dveri, ali sama organizacija. Kako danas gledate na Srpsku pravoslavnu crkvu? Evo, mi ovo snimamo 17. februara, utorak, nadam se da će već u sredu gledalci ovo gledati. Imali smo u Novom Sadu gde je narod zviždao patrijarhu koji je išao na dodelu obeležavanje Matice Srpske. Kako su vam izgledale te scene i uopšte kako gledate na odnos Srpske pravoslavne crkve prema trenutnim problemima s kojima se suočava naš narod, a pre svega prema odnosu prema aktuelnoj vlasti? Slažem se, Srpski pokret Dveri je od svog osnivanja bio blizak crkvi, bili smo bliski mnogim episkopima, ja lično poznajem i patrijarhe i mnogi episkope i danas su naši ljudi i liturgijski ljudi i mi kao pokret se trudimo da apsolutno sprovodimo tu hrišćansku ideologiju kroz politiku, što nije nimalo lako. Nije nimalo lako nikad bilo biti istinski hrišćanin, a pogotovo ne u policiji, tako da je to jako teško, ali sada u ovom momentu možemo samo da konstatujemo da crkva, po meni lično, sam vrh crkve, ne svi arhijereji, nije na pravi način odgovorila izazovima kojima se našlo naše društvo, pa da kažem, zadnjih 12 godina. Pogotovo po pitanju Kosova i Metohije, znači, moje lično mišljenje da smo mi i ljudi iz crkve i arhijereji morali mnogo žustrije da odgovorimo na ovu predaju Kosova i Metohije od strane Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Nije dovoljno jedno saopštenje kada se održava jesen ili prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve. Mnoge stvari su se drugačije mogle raditi. Osetimo se samo kako su arhijereji u Crnoj Gori, konkretno mitropolit Amfilohije i mitropolit Joanike, digli narod kada su bili ugroženi interesi crkve i naroda u Crnoj Gori. S druge strane, i dan danas, kada su ovi studentski protesti u pitanju, mislim da je sam vrh crkve, ne svi arhijereji, mogao mnogo više da se otvori prema tim mladim ljudima, da im pruži podršku. Za mene je nezamislivo, ja sam o tome govorio i ranije u nekom podcastu, da je nezamislivo kada mladi ljudi voze bicikla po Evropi, da im se zaključavaju crkve Srpske pravoslavne, zgrade Srpske pravoslavne crkve, da se crkve zaključavaju u Beču, u Evropi, to je za mene nezamislivo. Za mene je nezamislivo da na Savindan bude zaključan hram Svetog Save u 7 sati. Jednostavno, to su neke stvari koje idu na štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i patrijarhu. Meni je žao ako njega neko nagovara na to da on tako radi. Da li je to neko iz crkve ili da li su to ljudi koji su njemu bliski Srpske napredne stranke. Mislim da je to jedna loša strategija koja dovodi do urušavanja autoriteta naroda u crkvi. Mi smo videli sinoć u Novom Sadu da je jedan deo naroda zviždao mitropolitu Joanikiju, ne
patrijarhu, nego mitropolitu Joanikiju, i sad se postavlja pitanje da li su to bili neki anarholevičari iz Novog Sada koji se, treba podsjetiti, bore protiv gradnje crkve na Limanu, da li je to bio neki narod koji je mislio da je to patrijarh Porfirije pa je bio razočaran samim tim što je video crkveno lice tamo, ili su to bili možda ubačeni elementi Srpske napredne stranke koji imaju dovoljno razloga da kritikuju mitropolita Amfilohija, jer baš mitropolita Amfilohije podržava studente i on je jedan od 6 arhijereja koji su podržali studente i osudili ono pismo mitropolita Kruševačkog Davida kada je našu decu nazvao ustašama. Tako da, nažalost, crkva gubi ovakvim svojim ponašanjem poverenje kod određenog dela ljudi. Ja verujem da je to mali deo i da će crkva, kao što je uvek bila najveći oslonac srpskom narodu i na Kosovu i Metohiji i svugde u svetu, i dalje biti institucija od najvećeg poverenja. U svakom slučaju treba mnogo više i opreznije nastupati i sa narodom i sa političarima, ne bi li se to poverenje urušilo. Jednostavno crkva mora da gradi to poverenje, crkva mora da se otvori za mlade ljude, crkva je uvek bila avangardna institucija i u srednjem veku i sada, tako da jednostavno moraju da se prilagođavaju novim trendovima, moraju da se prilagođavaju novim dešavanjima, iskustvima, geopolitičkim okolnostima, ne menjajući svoje učenje i svoju suštinu, ali jednostavno mora da sarađuje sa opozicijom. Nije Srpska pravoslavna crkva samo otvorena za partije koje su na vlasti. Isto tako i Rusi. Znači, moraju da sarađuju sa opozicijom, moraju da imaju alternativu ako dođe, kao što je u Srbiji došlo, da ih neko u koga su ulagali energiju i vreme, davali mordene ako ih izda. Znači, to je, na primjer, jedna greška ruske diplomatije. Isto tako i Srpska pravoslavna crkva i patrijarh mora da primi ljude koji su opoziciono nastrojeni, da ih čuje, mora da primi studente, mora da primi ljude koji nisu deo srpske liste na Kosovu i Metohiji, da ih primi, da čuje šta oni kažu po pitanju aktualne situacije, pa nek onda i patrijarh i njemu bliski ljudi donose sudove i na osnovu toga nastupaju. Znači, jednostavno crkva je crkva celog naroda, a ne samo vlasti. Tako da ja se nadam da će i patrijarh i ljudi koji su njemu bliski uvideti neke greške iz bliske prošlosti i da će jednostavno mnogo mudrije nastupati u narednom periodu. Da li ima još nešto što bi želeo da kažeš ili da poručiš gledalcima, a da te nisam pitao? Jedino što želim da kažem, Igore, jeste to da mi ne smemo da gubimo nadu, mi moramo da smo optimistički nastrojeni, srpski narod je uvek i u najtežim situacijama uspevao da se izvuče i da na pravi način gradi svoju budućnost, tako da verujem da i pored ovog jako lošeg stanja u kojem se srpsko društvo nalazi i po pitanju moralnog pada i po pitanju demografskog pada i po pitanju ekonomskog pada, da za nas ima nade, ima budućnosti, da ima ljudi koji su spremni da služe ovoj državi za jednu platu, da ima ljudi koji su spremni da služe državi, da daju neke svoje resurse koji su zaradili i stekli kroz svoj pošten rad. Znam mnogo ljudi iz dijaspore koji su hteli da se vrate u Srbiju zadnjih 15-20 godina, ali jednostavno i kad dođu ovde oni samo nailaze na razočarenja i ne mogu da se uklope u te šeme i kriminalne kombinacije aktualne vlasti i onda se posle povlače i vraćaju se u inostranstvo, u dijasporu i nastavljaju tamo da grade svoj biznis. Znam mnogo ljudi koji su od 2000. godine pokušali da ulože velike pare u Srbiju, da su prevareni, ne samo od aktualne vlasti, nego i kada je premijer bio Zoran Đinđić, tako da mislim da se mnogo treba više raditi sa mladim ljudima iz dijaspore, da treba njima posvetiti pažnju, da dijaspora treba da vodi određene finansijske institucije u Srbiji, jer to je jedan ogroman resurs koji mi imamo van Srbija koji nije dovoljno iskorišćen. Eto, to su dve stvari koje bih hteo da naglasim, da stvarno verujem u mladost srpsku i da verujem u te ljude iz dijaspore, da će se u pravom momentu aktivirati, da će pomoći da se Srbije izvuče iz ove političke i ekonomske krize u kojoj su je doveli vlastodržci zadnjih 25 godina. To treba da naglasim i uvek hoću da naglasim da ovo samo nije ova neoliberalna politika da se ne sprovodi od 2012. nego da se sprovodi od 2000. godine i da mi moramo da izađemo napokon iz te mantre
evrounijatstva, iz te mantre da Evropska unija nema alternativu, apsolutno ima alternativu budućnost Srbije i u nekim drugim savezima, u nekim drugim ekonomskim odnosima. Naravno, Srbija je deo Evrope, Srbija treba da sarađuje pojedinačno sa svim državama Evrope i politički i ekonomski, ali ne po cenu gubitka naše teritorije i po cenu da mi budemo robovi, jeftina radna snaga nekim komisarima iz Brisela. Hvala ti, ja samo pre nego što odjem emisiju da najavim jedan događaj u kojem učestvuje i vaš Vlada Dimitrijević, inače koji često piše i za Pravdu, u udruženju Ćirilica, samo da i prikazat ću, Kulturno veče Dostojevski, govore profesor dr. Vladimir Dimitrijević, znači 19. februar u 18 časova Srpski kulturni centar Ćirilica, Skerlićeva 12 u Beogradu, fini događaj, pa evo i da iskoristim ovaj intervju s tobom da ga najavim, pošto će biti emitovan dan pre nego što je ovaj događaj. Ulazi slobodan, svi znate, kod Joša u Ćirilici, tako da... Hvala Igor, i drago mi da sarađuješ sa Vladom Dimitrijevićem i ne sarađuješ samo ti, sarađuju i studenti sa njim. Želim to ovde da kažem, studenti su njega izvali da bude na listi, on je nažalost odbio, ali mislim da taki ljudi treba da predvode studentsku listu, ljudi koji nisu opterećeni da budu poslanici, da budu neki funkcioneri, a koji su trenutno najveći umovi srpski koji žive na ovim prostorima. Taki nam ljudi trebaju i taki ljudi kao što je on i kao što je profesor Lompar i kao što je Vidić i kao što je Đoković i Štimac, taki ljudi treba da predvode tu listu i da ceo narod glasa za njih i onda apsolutno neće imati niko problema da glasa za tu listu, bez obzira da li je evropejac, da li je patriota, nacionalista, ako nam takvi ljudi budu u samom vrhu te liste. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru. Vi ste gledali Ivana Kostića, predsednika Dveri, ja sam Igor Marinković, urednik portala Pravda. Do sledećeg gosta, doviđenja.